Ah. Kuha dayon kwarta? Ha? Maayo day na. Bali. Maayo day na. Dili di ba Analia? Ako daw, baby. Ay. Layo. Pagsayaw ughas. Salamin na bakit kang Kita ko niya? Say, salamin na bakit kang. Salamin na bakit kang. Salamin na bakit kang. Salamin na kang. Bebe, magbay ko dito, paingon dito mag-ganit pa ni mag-ganit. Be, kung siya ba yung mag-live? Ana. Pagay sa niya. Ha? Pagay. Ha? Maklaro mo ka, hi. Hi. Sabi. Tita ba? Gabi na kayo. Man, wala pa daw dito. Wait lang kayo. Gabi na kayo. Gabi Guys, na wala ba? tayo. Ganun ko gabi. Ako ganun lang dito. Ganun ko gabi. Kaya na po may tagaw ka. Guys. Kabalik-balik gani ko diri gabi eh. Sudah siya guys. Guys, gabi na kayo siya guys. Gabi naman siya kayo guys. Yan pa nag-vlog ng mag-bike. Pangulit na ta. Ayaw, Analia, pagpasikat ba? Sumbong kita kadugayan ba? Oh, tara din yung japeto niya. Saan mo palito niya? Ha? Palit na lang itong pita. Kisa dyan. Maiwagang salamin. Sus, kayo udah panas. Hey, टिफिन में अभी मतलब दूल्हे का ने टाइम ही तो नहीं करना उसका वो सस्ता మంచిగా రెడీ అయిపోతారు సార్ సీఎం దగ్గరికి పోతాండావా ఆయన సీఎం గారితో మీటింగ్లో పెట్టుకుంటాడని అందరికీ గొప్పగా చెప్తున్నాడంట తీసుకుంటాను నా ఏం చేస్తాను ఓకే సాయి ఉంది
Asa ang tawag doon na? Tinawa mo. Hi guys. Akala ko? Hey guys. Hello. Hi. Tumba ka niya. Ha? Tumba ka. Tumba, bago ko kanya ko. Yeah. Ito din. Ito din. Dahil mama ni mo dahil. Dahil mama ni mo dahil. Dahil mi. Uy, oh! Hinahinay sa dahil sa ka. Jollibee! Yan mo kanira. Jollibee! Attention, Iglang! Nasa likod mo! Kaluri po. Saan mo po na ninyo? Biskwit pizza. Angel Yun, bra, gusto ka. Ilang ay tayo. Mag-vlog ko? Bye guys. Thank you for watching. Please subscribe and like. Bye.